Yeah, pwede kasi naglilista iba eh. Ako na naman masisisi nito. May GC na, wala nang masulita. May GC. Listahan ako ha. Piyak yun ha. Tarot ko yan. Sorry. Listahan ako. Akin hindi ako nagpalista eh. Andiyan na. Wala. Kasama ko sa ayuda. Oras. Bibigyan ng ayuda. Asan mo? Ha? Lista ko, kasama ko sa ayuda. Raden. Papalaban na naman yan. Ayun ba yung napalaban din sa ano? Sport Center? Sport Center? Iba yun, yung bata? Yung nakalaban yung ano? Yung Keta? Hindi yan, si ano yun? Sakit yun sa inyo? Wala. Dapat na ako yan. Hindi ba? Score? 3-2. 3. Tapos 3 sa kabila. Ancheta. Ano ba naman yan? Pedito. Hundido! Ano po dito? Hundido to. Ano yan, bumili yan? Pedido. Ha? Pedido. Ulang plato. Rebound, Ancheta. Ruban. 4-3. 4-3. Rebound. 6-4. Score 6-3. Ah, hindi. Dalawang tres, dalawang dos sa kabila. All! Pedito. Wala. Paulino. Ulang jumper. Wala. Offensive rebound. Wala. Same ball. Offensive rebound. Paulino. Pedito, 2 points. Kaya nung kayo sumunod, sumunod kayo sa amin kayo, di ba? Oo kaya. Sino kalaban nyo kanina? Sila. Sila din? Offensive rebound. 7-6. 8? 8-6. Wala pa nakatres sa kanila. Nice pass. Dicha. Kumar. 10-6. Arvin. Ulang jumper. Short. Rebound mark. Steal. Prado. Sira yan. Prado. 3. Wala. Paulino. Offensive rebound. Number 7. Wala. Nari pa. Laki pa. Prado. Balas ni Ray, pagkampi ako ni Ray, di nakakashoot. Ba't kaya ganun? Di ka ata kami pwede magkampi ni Ray. Tayo pwede magkampi. Di ka nakakashoot pagkampi mo ako eh. Oo. Alam ka ba dyan? Yeah. Kaya pa ka doon, lumapasok din. Nawakan ko para dyan masiko eh. Yung isa, yung nandaro, nasiko ko. Hindi. Ito. 13-8. Change score tayo pag na-shoot ha. Okay. Good. Isa dyan. Isa dyan. Nakakapagpapagpapag. Iba, number 1. Still. Change score tayo pag na-shoot ha. 4 kayo dyan.
Kaya pa. Change scores. 15-8. Wala na pigil mo na, pigil mo. Ganun pala yun. Number 1 for 3. Diba? Ancheta. Malakas. Good, good. Prado. Number 7 for 3. Malakas. Diba? Pedido. To mark. Easy 2 points. 17-8. Still. Mark. Pedido. 2 points. 19-8. 4 minutes remaining. Paulino. Diba? Ancheta. Two balls, Prado. 19-10. Siyam lang, siyam. Richard. Uy. Isa pa. Wow. Sino ka pinuha nila? Sila ba ako? Tsaka yung mga bata. Ayos ko yung bata. Yun? Ayun. Mark. Still. Ito lang. Okay. Nakaliwa. 2 balls. Ito na, pito. 19-12. Nice pass. Ganda. Paulino. So, Arby. Uy. Ayok! Ayok siya. Word. Uy. Short. Isa pa. Number 7. Ayan. Alujado. 21-12. Last 2 minutes. Prado, 22 points. 21-14. Ancheta. Wala. Iba, Paulino. Arby. Wala. Pa. Wala pa rin. 140. 1 minute 40 seconds. Good. Still. Pedido. 4-3. Wala pa rin. Iba ang Ancheta. Prado. Easy 2 points. 5. 1 minute 10 seconds. Ito, Agent. Matawag na. Shot lang. 14 lang. 1 minute na higit. Number 17. Uy. Yun lang. Lapa. 50 seconds. Pedido. Tanungin mo bakit? Paulino. Suarbi. Prado. Suarbi. Lupo. 40 seconds. 21-18. Tatlo lang. Tap lang. 14 seconds. 30 seconds. Wow. 6 ulit. 6. 25 seconds remaining. Arvin to Paulino. Iba, Pedido, Ancheta. Nakaliwa.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala, hindi marinig. Kaya na ano. Kaya din. Ayun, yung tutok.